Halo guys, selamat sore guys, selamat bergabung di area Mian Longat guys. Sekarang Mian Longat lahu ditampur semulus-mulusa sekarang ni burung antam ngibat ngabut guys. Lang ngeruwek ngemuntah-muntah entel nih namanya. Allah, ini namanya sajinkoy makanya guys. Oke kawan-kawan, Mian Longat berada di area Pasir Putih Jalan Rana Raya. Kawan-kawan yang ada berminat, coba-coba gerida dulu, siapa tahu jatuh gerida. Oke. Melongat berada di area Pasir Putih, Jalan Rana Raya, area Pangkal Pinang, Bangka bosku. Kiri-kiri kawan yang males keluar untuk pelanggan kawan-kawan Melongat. Manika mas keluar sekarang Melongat ada di tersedia di 3 aplikasi: GrabFood, GoFood, and ShopeeFood guys. Oke. Nah. Ini coba baru makan. Awak. Oke kan? Coba bergabung di Melongat guys. Banyak makanan. Masa pertumbuhan bosku. Wow. Oke Ben. Oke guys.